अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लहबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नॉवल दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 36 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। रात के आखिरी पहर होने को था, वो अब तक कमरे में नहीं आए थे। ऐसा अक्सर ही होता था कि इनकी रातें स्टडी में गुजरती थीं या इनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन दिल का क्या करती जो हर बार इसी की तरह तड़पता था। जिंदगी एक दास्तान बन गई है सिदरा अफजल मलिक की, जिसमें दर्द और हिजर के सारे किस्से मेरे ही हिस्से में आए हैं। तुम तो कल भी खुशबख्त थी, आज भी सुरखरू हो अफरोज़ अहमद। अफजल मलिक की मोहब्बत का हर बाब तुमसे शुरू होकर तुम्हारे इश्क पर ख़त्म हुआ है। वो आंखों के गीले गोशे साफ करती स्टडी का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। वो हमेशा की तरह आंखों पर चश्मा लगाए इजी चेयर पर आंखें मूंदे बैठे थे। सीने पर धरी किताब से वाज़े रहा था कि पढ़ते पढ़ते नींद की वादियों में गुम हो चुके थे। इन्होंने आहिस्तगी से इनके हाथों से किताब लेकर रखने लगी थी कि नजरें बेख्तियार इस किताब के वर्क के दरमियान में रखी तस्वीर पर गई थी। समंदर जैसी आंखों में मोहब्बत लिए अफजल मलिक की जानिब देखती अफरोज़ अहमद थी। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। एक मुकम्मल मंजर था जो न जाने कितनी की जिंदगियों को नामुकम्मल कर गया था। ये किताब वो हमेशा अफजल मलिक के हाथों में देखती आई थी। वो किताब नहीं पढ़ते थे, वो तो रोज़ माजी की इस दास्तान की वर्क किरदानी करते थे जो इन्होंने अपने सीने में दफन किया हुआ था। दिल में दर्द का एक तूफान उठा था। किताब इनके हाथ से गिरी थी। आहट पर अफजल मलिक भी उठ बैठे थे, लबों पर दोनों हाथ रखे सिसकती हुई सिदरा और ज़मीन पर गिरी किताब के दरमियान अफरोज़ की तस्वीर इन्हें तमाम मामला समझा गई थी। फ़कत कुछ लम्हे ज़िंदगी के अपने लिए निकालता हूँ मैं, जब यहाँ इस स्टडी में आता हूँ। इन लम्हों में अपनी ज़िंदगी जीता हूँ मैं। सिदरा बेगम, आपसे गुजारिश की है इन पलों के दरमियान ना आया करें। मेरी अजियत बढ़ जाती है, तकलीफ़ हद से सिवा हो जाती है। मैं नहीं चाहता आपको अपने लफ्ज़ों या अमल से कोई तकलीफ़ दूँ। खुदारा दूर रहा करें। रात का ये पहर मेरा और इन लम्हों का है जिनमें मैं अपनी ज़िंदगी जी है। इनके दरमियान आकर भी कुछ हासिल नहीं होगा सिदरा। वो बेबसी से बोलते ज़मीन पर पड़ी किताब हाथों में उठाते स्टडी से निकल गए। पीछे शल सी खड़ी आंखों इनकी कही बातों में छुपे मतलब को समझती, लबों पर हाथ जमाए अपनी सिसकियां दबा रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। जावी, तुम हमेशा लेट करते हो, सब इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी। वो अपने धुन में बोलती हुई अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देख कर सुर्ख होती रुख फिर गई। जावी, तुम बेशरम हो। वो जो अभी बात लेकर आया था टॉवल से पानी के कतरे खुश्क कर रहा था, इसकी घबराई हुई आवाज़ पर हंस पड़ा। क्यों, मैंने क्या किया वाइफी? वो मासूम बनता इसका रुख अपनी जानिब कर गया। तो तुम शर्टलेस हो? वो सर झुकाए मासूम से लहजे में बोली। अच्छा फिर? वो समझने के से अंदाज में सर हिलाकर इसे बोलने का इशारा कर रहा था जो सुर्ख होती नजरें झुकाए खड़ी थी। आप शर्मा रही हैं शीरी? वो मुस्कुराहट दबाए इसकी नोज पिन को छेड़ते संजीदगी से बोला। नहीं, मैं तो नहीं शर्मा रही। वो आंखें मेज कर जल्दी से बोली। अच्छा, वो संजीदगी से बोलता करीब हुआ। जावी प्लीज़ नहीं। वो लरसती आंखें मेज गई थी। खोल ले आंखें यार, पहन ली है शर्ट। इसकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो आंखें खोलती खफगी से इसे घूरने लगी। जो अब इसके हाथ थामता बटन बंद करने की जानिब इशारा कर रहा था। वो इसका इशारा समझती धीमे से मुस्कुराती बटन बंद करती इसे अपनी जानिब मुतवज्जह कर रही थी। मोहब्बतों के सफ़र में रफ़ाकतों की राहों पे चलते वो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए थे और इस बात का दोनों को ही बखूबी अंदाज़ा था। वो मोहब्बत से इसे तख्ता कानों में सजे झुमकों को छेड़ रहा था। वो हिम्मत करती मुश्किल इसके मुकाबिल खड़ी थी। ये झुमके भी अब सिर्फ मेरी मोहब्बतों की सरगोशियाँ करेंगे। इसकी सरगोशी पर खुद में सिमटी अधमुइसी होने लगी। आवाज़ हलक में ही कहीं दब गई सी। जल्दी आ जाना ना प्लीज़। काफ़ी देर बाद वो धीरे से बोली थी। मैं जानता हूँ मेरी बीवी मेरा इंतज़ार करती हैं। वो इसके हाथों में हेयर ब्रश थमाता दिलकशी से मुस्कुराए तो वो झेंप गई। नहीं, वो तो वैसे ही। पंजों के बल ऊंची होती इसके बालों को इसके मखसूस अंदाज में सेट करती वो मनमनाई। कोशिश करूँगा अपनी शीरे को इंतज़ार की कोफ्त में मुब्तला होने से बचा लूँ। परफ्यूम इस पर स्प्रे करके इसे खुद में फेंचता वो संजीदगी से बोला। वो मुस्कुराती जैसे जानती हो इसका कहा लफ्ज़ लफ्ज़ सच है। बाजी बाजी छोड़े सब, इधर देखे ना। वो जो तेज़ी से ऑर्डर्स प्लेस कर रही थी, पोगो के इस तरह अंदर दाखिल होने पर आंखों में उलझन लिए इससे देखती इंदर की जाने बढ़ी। चंद महीने पहले ही पोगो और पीहा ने मैट्रिक के इम्तहानात दिए थे। बेला को इनके रिजल्ट का इंतजार था ताकि वो किसी अच्छे कॉलेज में दोनों का दाखिला करवा सके। पोगो, बाजी का बच्चा, बोलो क्या बात है? वो हाथ साफ करती इसकी जाने मुतवज्जह हुई जो मोबाइल हाथों में लिए मुंतसिर खड़ा था। बाजी ये देखें, मेरी पोजीशन बनी है बोर्ड में, नाम देखें देखें।
فرد جذبات سے اس کی آواز بھرا سی گئی تھی۔ بیلا نے نم آنکھوں سے موبائل کی جانب دیکھا جہاں نیوز پر پوزیشنز ہولڈرز کے نام اناؤنس ہو رہے تھے۔ ماما میں نے کر لیا باجی، میں آپ کا پوگو ہوں، میں فخر سے لوگوں کو بتا سکتا ہوں میں اپنی باجی کا پوگو ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر بکھری شفقت بھری مسکراہٹ دیکھ کر خوشی سے پر لہجے میں بولا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی، پر بیلا پوزیشن تو کسی پرویز کوثر کی بنی ہے۔ فیحاء نے ناسمجھی سے بیلا کی جانب دیکھا۔ اس کا بھی آج رزلٹ آؤٹ ہوا تھا، اس کے تمام سبجیکٹس کلیئر تھے اور وہ اسی میں خوش اور مطمئن تھی۔ وہ پرویز کوثر میں ہی ہوں۔ وہ فخر سے سینہ تانے اس کے آگے آ کھڑا ہوا۔ ہاں پرویز کوثر، یہ کیسا زنانہ نام ہے؟ وہ تو اصل نام سن کر ہی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ نام بھی مردوں والا ہے اور کام بھی۔ تم تو جلتی ہی رہنا مجھ سے ٹڈی، وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ بیلا تمہارا یہ معصوم سونا چھوٹا سا پوگو نا کسی دن قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ بیلا باجی بولو، میری باجی کا نام نہ لیا کرو۔ بیلا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ بس کرو دونوں، آج کا کام ختم کرو، رات ہم اپنے پوگو کی کامیابی سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اور پوگو میرے بچے، یہ پہلی کامیابی ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل ابھی بہت دور ہے۔ آج کی کامیابی کی خوشی آج ہی منا لو میرے بچے، کل یہ ماضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم نے اس سے متعلق سوچنا بھی نہیں ہے، اس کے بعد مستقبل کی کامیابیوں کے لیے محنت شروع کرنی ہے۔ پوگو کو پیار کرتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ خوش ہیں آپ؟ کیفے سے واپسی پر اس کا ہاتھ تھامے سڑک پر چلتے وہ محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ معمول کی بنسبت آج اچھی خاصی رات ہو چکی تھی۔ پوگو کی خوشی سیلیبریٹ کرتے رات کافی ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اس کی چادر کے حصار میں تھی۔ بہت زیادہ خوش ہوں۔ خوشی بہت چھوٹا لفظ ہے ان احساسات کے لیے جو میں محسوس کر رہی ہوں۔ میرا بچہ، میرا چھوٹا سا سونا بچہ آج پورے اعتماد کے ساتھ میڈیا سے بات کر رہا تھا، اپنے اسٹرگل سے متعلق بتا رہا تھا، اپنی باجی کا سر فخر سے بلند کرتے کتنا خوش تھا وہ ابراہیم۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میرا پوگو اپنی باجی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملاتی چلتی محبت سے بول رہی تھی۔ دروازہ کھلتا وہ مسکرا دیا۔ یہی تو اس کی خوبی تھی، وہ اپنی ذات سے زیادہ محبت اپنے رشتوں سے کرتی تھی، خود سے منسلک لوگوں سے کرتی تھی۔ پوگوں کی باجی بھی تو اتنی محبت کرتی ہیں اس سے۔ اس کا ماتھا چومتا وہ نرمی سے بولا۔ بات کرتے ہوئے وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو سدرا بیگم کو منتظر پایا۔ کھانا ہم نے کھا لیا ہے اما جان، بلا کافی بنا لیں ہم سب کے لیے۔ سدرا بیگم سے پیار لیتا وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کافی تیار کر چکی تھی۔ کافی کا مگ ان کی جانب بڑھاتی وہ ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مما جانتی ہیں آج میں بہت مما نہیں کہا کرو مجھے بیلا۔ وہ جو اپنی خوشی ان سے شیئر کرنے جا رہی تھی ان کی بات پر الجھ کر انہیں دیکھنے لگی، جو اس کی بغیر سنے اپنے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ بیلا اما جان کہاں گئی؟ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد واپس آیا تو اسے غائب دماغی سے کھڑے دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ آنسو چھپاتی تیزی سے سیڑھیاں پلانگتی کمرے میں بند ہو گئی۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، شکریہ، اللہ حافظ۔